Ada yang lain bisa menyebutkan contoh yang lain? Ya. Ba'dul azwaj yakun yad'u uyuban nisa'ihim. هذا يكسر اللغة جدا أن تذكر فيها مسألة وفيها عيوب، فمرة هذه صورة جميلة جدا من صور الناس. Kemudian di antara contohnya yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebagian suami itu senang untuk mengumbar menyebut kejelekan istrinya sendiri. Dan itu sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ada yang lain? Beli makanan di luar, sementara istri kita udah capek-capek masak, terus tidak makan. يشهد الأزواج الأرض من الخارج، يشهد الأزواج الأرض من الخارج، مع أن الزوج طلب له من الطعام. هذا جميل جدا صحيح، كأنه يقول لها أنا لا أرغب في طعامك وأريد أن آكل طعاما من الخارج. هذه صورة جميلة جدا. Di antara contohnya, sang suami terkadang pulang kerja lebih senang untuk beli jajan, beli makanan di luar. Padahal sang istri dari pagi sudah capek-capek mempersiapkan makanan untuk suaminya. Seakan-akan kalau dia beli di luar, seakan-akan dia mengatakan saya tidak suka dengan masakan istri saya di rumah. Ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. كذلك الصورة هذا كان Baik. Baik. Minta hubungan dengan istri, sering kali istri bilang sedang capek, maka kita mengalah demi capeknya istri itu mengalah keinginan kita. من زوج جاء الزوج تعب شديد ثم أراد الزوج ألا يجاوبه نعم جيد، لكن نحن كذلك نقول صورة مما يكسر المرأة. Ada contoh yang lain? أن الزوجين يعني أن يذكر أشياء تثير المرأة. نعم، تثير. نعم. مثل Contohnya apa? Tadi disebutkan bahwasanya sang suami terkadang suka menyebutkan hal-hal yang bisa membuat cemburunya sang istri. Saya kemudian bertanya, contohnya apa?
Apa hal yang bisa membuat senang sang suami yang dilakukan oleh istrinya di rumah? Apa yang dilakukan oleh sang istri yang membuat para suami senang? Ya. Tidak wajar anda lagi sebagai dalam masa yang contohnya misalnya sang suami kalau seandainya baru pulang dari kerja capek kemudian sang istri memisikinya baik betul. لكن هذا يشمل السرور على الزوج ليس على الزوجة. Kalau sang istri menyambut sang suami ketika baru pulang kerja yang capek kemudian siap untuk cium, ini akan bisa mendatangkan kesenangan baik bagi pihak suami. Sekarang yang saya ingin tanyakan, adakah hal yang bisa membuat senang sang istri? Nah, sang istri mengkhianat sama suami atau kasih duit terus kasih sama suami ini sampai suami. لا بعدين نريد أن تذكر أنا أول يسأل الزوج الله يذكر لنا موضوع تدريب على الجميع ما كذلك يذكر الشيء. ini pertanyaan jadi nanti kita pengen dulu nama. Sekarang baik kita contoh dari bapak sekalian, apa hal yang bisa membuat senang para istri? Ya. Kenapa di awal ini? ما شاء الله صحيح هذا يسأل الزوج كذلك. Baik, di antara yang bisa menyenangkan suami atau menyenangkan istri apabila sang istri butuh terhadap satu kebutuhan, maka hendaknya sang suami memenuhinya. Sekalipun mungkin berat bagi suami, tetapi diusahakan. Adalah ini akan bisa menyenangkan sang istri. Ada yang lain? Allah. Misalkan seorang suami senantiasa membantu pekerjaan-pekerjaan rumah istrinya, satu-satu kerjanya menyapu di dalam rumah, di luar rumah maupun membantu mencuci pakaian karena di rumah itu tidak ada pembantu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الرجل من الآن في البيت سواء داخل البيت بناس تغسيل الملابس أو خارج البيت. ما شاء الله جميل بارك الله. طيب كذلك من Di antara yang baik, di antara yang sangat baik yang bisa menyenangkan sang istri, suami membantu pekerjaan istri baik di dalam rumah dengan mengepel, menyapu atau mencuci pakaian, atau juga pekerjaan-pekerjaan yang di luar rumah dan ini sangat baik sekali. Contoh yang lain, silakan. أن يرجع إلى البيت ومعه الهدايا لزوجته. ما شاء الله جميل جدا. أعتقد أن كل نساء الدنيا تحب الهدايا جدا، لكن أنا أريد أن أعلم أن المسلمين من أكثر الهدايا تحبها زوجها. Kalau seorang suami kebetulan dalam kebaikan membawakan oleh-oleh untuk istrinya, dan saya yakin perempuan di mana saja, wanita di mana saja, istri di mana saja,
أن يشكر نعم فقط هدية لا جيد يعني هو يرى أن أعظم هدية جودة المرأة أن يشكر على تعليمها وجودها. ما شاء الله. يعني هو يقصد أن بعض النساء وهذا بالفعل لا تعتني بالهدايا التعليمية لكن تكتفي بكلام يشعرها بأنها أن الرجل مقدر دعوة معه في بيته. هذا جميل كذلك. Ada sesuatu yang bagus juga kalau seandainya sang suami juga memperhatikan hadiah-hadiah yang maknawi dan hadiah yang bersifat fisik. Di antaranya ketika sang suami mengucapkan ucapan terima kasih kepada apa yang dilakukan oleh istri kepada suami. لكن من يقول هذا العطور عندكم مع النساء العطور هذه Ada di antara kita yang pulang kemudian membawa hadiah minyak wangi parfum. Perempuan di sini senang minyak wangi. Hah? Senang parfum? عجيب ما يعلم Wanita di sini kan senang parfum? Betul bu? Betul bu? لا الرجل المرأة قد أثبت هذا. طيب جزاك الله خيرا. يعني أنا أحب دائما أن يكون في تفاعل حول الموضوع المحاضرة وأنا أطلت في هذا النقاش لأني وجدت الحمد لله كثير جدا من الإخوة يشاركوا معي في بعض المساجد في نوع من الاستحياء يكون الإخوة فلا نستطيع أن نتحدث براحتنا. لكن اليوم أنا أعجبني الحقيقة أن كثير من الحضور يحاول الإدفاع معي وهي يعني غاية من العلم ليس هو مجرد العلم ولكن هو تطبيق هذا العلم. لذلك نعتقد أن ينظر لنا في حياتنا نطبق هذه الأخلاق. Dari muhadarah ini saya senang untuk melakukan dialog dengan para hadir yang ada dan saya lihat Masya Allah teman-teman semua yang hadir mau aktif juga untuk menyampaikan pendapat dan usulannya dan ini saya sangat senang karena di sebagian masjid yang kami jumpai dan sampaikan muhadarah di sana ada sebagian yang tidak mau aktif itu di jamaahnya yang hadir malu-malu dan tidak menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Ini perlu kami ucapkan terima kasih kepada semuanya dan untuk jaga seperti ini. Kami sangat senang apa yang dilakukan oleh teman-teman semua. طيب ننتقل إلى الكلام على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالأولاد الصغار ومن صور ذلك أنه كان إذا رأى ابنه إبراهيم الذي مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه أخذه وحمله وقبله وشمه. هذا كله من باب الملاطفة والوداعة به. Dan apa yang kami sampaikan tadi, kami senang aktifnya Bapak sekalian dalam mengaji ini. Maksudnya bukan hanya sekedar untuk dialog saja, akan tapi untuk mempraktekkan ilmu yang kami sampaikan tadi.
إذا كان من الرحمة الصغار أن نقبله. Di antara bukti kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi suatu saat melihat Arabi dan juga melihat seorang Badui dan juga melihat Hasan bin Ali. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Hasan waktu itu masih kecil. Ketika bertemu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menciumnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang Badui tadi, karena Badui tadi keheranan, sampai kemudian dia bertanya, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Akan tapi kemudian Arabi mengatakan, padahal kami tidak mencium anak-anak kami. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, kalau kami diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karunia untuk senantiasa mengasihani kasih sayang kepada anak. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasih sayang beliau kepada anak. ومن صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالصغار أنه كان يخالطهم ويلاعبهم ويلاطفهم حتى يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى أنه يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. أنس بن مالك كان له أخ صغير وكان معه طير صغير ويلعب هذا الطير وكان يسميه الطير النغير، وهذا الطفل أخو أنس بن مالك اسمه وكنيته أبو عمير وهو طفل صغير. النغير هذا مات، الطير مات، فكان النبي عندما يرى أبا عمير يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يعني كان يقول له: كيف حال النغير؟ صحيح النغير مات، لكن إن شاء الله ربنا سيعوضك بطير آخر تلعب به. هكذا كان النبي يلاطف بالأولاد. Di antara bukti bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kasih sayang yang lebih kepada anak-anak, seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Allah. Anas bin Malik membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya seorang saudara yang diberi kunyah dengan Abu Umair. Suatu saat Abu Umair ini sedang bermain-main dengan burungnya. Dia punya burung, sedang bermain-main dengan burung ini, dan burung ini diberi nama dengan An-Nuwair. Ketika dia bermain-main sampai kemudian mati, burung tersebut sampai mati. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak membiarkan dia sedih. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencandai Abu Umair ini, sambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Abu Umair, mana fa'al Nuwair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nuwair, burung yang sudah mati? Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencandai supaya dia tidak sedih, kemudian memberikan motivasi, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan burung yang lebih baik, yang bisa dijadikan untuk mainannya. Demikian yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang sedang mencium, tapi juga beliau bercanda dengan anak-anak kecil. Ini menunjukkan kasih sayang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأطفال المسلمين فقط، بل كان كذلك رحيما بأولاد المشركين. ولهذا كان إذا أرسل جيشا في الغزو والجهاد في سبيل الله أوصاهم فقال لهم: ولا تقتلوا وليا، يعني لا تقتلوا طفلا من أطفال المشركين لأنهم لا بد لهم في القتال. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar menyayangi anak-anaknya kaum muslimin, akan tapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyayangi anak-anaknya orang-orang musyrikin, menyayangi anak-anaknya musuh, karena anak-anaknya tidak berdosa. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan kepada tentara-tentara kaum muslimin, wala taqtulu walidan, janganlah kalian membunuh anak-anak, karena mereka tidak punya dosa. Mereka tidak punya dosa, maka tidak boleh dibunuh, walaupun mereka adalah anak musuh. طيب وتذكرون كذلك
جميل. كذلك بعض الأطفال إذا رشد به الآباء أو المنزلات هذا مما يساعد بارك الله فيك. وكذا بصوره الله. Di antaranya yang bisa menyenangkan anak-anak kita mengajak mereka untuk jalan-jalan. Ini juga bisa menyenangkan anak-anak. Ada yang lain? النحمل إلى دروس علمية وظروف في المجالس لكن هل هذا يثير السرور على الجميع؟ أنت مثلا أولادك يحبوا هذا، في أولاد يحبوا هذا وأولاد لا يحبون هذا، لكن أنا لا أسمع أن يثير السرور والتنبيه. هذا الذي ينبغي طبعا على الآباء أن يفعلوا العلمي، أن يعتني بتعليمه والذهاب به إلى المراكز، لكن نحن نتحدث عن أن يدخل السرور في قلب هذا الطفل. Kalau kita mengatakan membawa anak ke majelis taklim, ini hanya terjadi pada sebagian anak saja. Karena sebagian anak-anak malah kalau diajak pengajian nggak senang. Jadi kita bicara secara umum, apa hal yang akan bisa menyenangkan anak-anak? Pokok. نعلم حوائجهم جميل جدا. هذا يثير السرور جدا. الأولاد تجلس معه وتكلمه وتنظر ماذا يحتاج وماذا ينقصه وتحاول أن تسدد وتقارب في هذا الباب. هذا كثيرا من يحصل. جزاك الله خير. Di antara yang bisa menyenangkan anak-anak sebagai seorang ayah mengerti keinginan, mengerti kebutuhannya dengan cara dialog atau kemudian tidak bicara supaya kemudian anak mengutarakan apa yang disenangi. Ini termasuk hal-hal yang bisa menyenangkan anak-anak. طيب ننتقل الحديث إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم باليتامى. نبينا صلى الله عليه وسلم كان رحيما باليتيم حتى إنه قال أنه كان باليتيم هكذا في الجنة، وأشار إسماعيل إلى السبابة والوسطى وفرق بينهما ليدل على أن كان اليتيم سيكون قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم جزاء لعمله الصالح. Di antara bentuk kasih sayang yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah kasih sayang beliau kepada anak-anak yatim dengan anak-anak yatim. Oleh karena Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala, Nabi SAW menyatakan bahwasanya aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga ini seperti ini. Kemudian beliau SAW mengisyaratkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ini menunjukkan kedekatan orang yang mengasuh anak yatim, yang mengkafir anak yatim dengan Nabi SAW di surga kelak. Jadi merupakan keutamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW betapa besarnya, betapa tingginya kedudukan orang yang mengasuh anak yatim. طيب من يذكر لنا بعض صور الرحمة بالأيتام، كيف يكون الإنسان أو المجتمع رحيما بالأيتام؟ Ada di antara yang hadir yang akan menunjukkan contoh konkret yang menunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak ini. Ya, silakan. Anak yatim, anak yatim. ما شاء الله جميل. هذا من صور الرحمة والشفقة بالأيتام. طيب كذلك Tadi yang disebutkan kalau seandainya ada anak yatim yang ingin menggambar suatu, kemudian dia tidak bisa, maka sebagai orang yang sudah dewasa yang mengasuh misalnya
أو يقوم بعض الناس ببناء مساجد كبرى تعتني بالأيتام يكون فيها مدرسون ومربون وناس يعتنون بهؤلاء الأيتام في هذه المساجد يسمى بدور الأيتام. هذا كله من الرحمة باليتيم. Di antara sebagai saya yang sangat bagus kepada yatim itu kegiatan menyantuni yatim, memenuhi kebutuhannya, buku-buku atau seragam sekolah, makan atau juga bahkan sampai kemudian membangunkan asrama panti asuhan untuk yatim, kemudian dididik mereka, datangkan guru-guru untuk mengajari mereka membaca Al-Quran ataupun yang lain. Ini termasuk sebagian dari kasih sayang kepada anak yatim. وكذلك المراكز العلمية تستطيع أنها مثلا تدخل بعض الرجال في الدراسة فيها وتعفيهم من الرسوم الدراسية وتقوم على هوامشهم. هذا مهم. كذلك مما ينبغي التعليم هي المراكز العلمية التي تقوم على تعليم الناس. Dan yang penting untuk kegiatan masyarakat berkenaan dengan yatim kalau sampai kemudian membangunkan panti asuhan. Dari panti asuhan tersebut kemudian menyediakan sarana belajar untuk mereka, kemudian juga bersama dan juga yang lain. Dan ini sangat penting di suatu masyarakat untuk melakukan hal ini. ننتقل للحديث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب. معلوم أن الشباب وسن الشباب كثير من المشاكل خاصة بما يخص الزواج، لأن سن الشباب هو سن الشهوة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعالج مشاكل الشباب بنوع من الرفق واللين، وليس مثل الدعاء في هذا الزمان. في الغالب إذا تكلم عن مشاكل الشباب يكون نوع من الشدة في الحديث معهم. أنتم مصارون وتدخلون وتسيرون وكذا. ففي كثير من الأحيان هذا الأسلوب لا يجدي مع الشباب. من أعظم صور ذلك أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أمرا عظيما جدا، أمرا مستقبحا مستنكرا. قال له يا رسول الله إذن لي في الزنا. كلام مستقبح جدا. كيف تطلب من النبي الإسلام أن يجوز لك كثيرا من الكبائر؟ ومع ذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث معه بشدة، بل قال له ابن يعني تعال قريب مني. يتلطف له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتكلم معه برفق ولين. قال له أتحبه لأمك؟ أنت تحب لأمك الزنا؟ قال لا والله. قال النبي وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأختك؟ قال لا والله. قال كذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. أتحبه لابنتك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ والرجل يقول لا والله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك الناس لا يحبونه لهؤلاء. النبي يريد أن يفهم هذا الشاب أن المرأة التي سيزني بها إما أن تكون أم لشخص أو بنت لإنسان أو عمة له أو خالة له أو أخت له. وكما أنك أنت لا تحب الزنا لهؤلاء من بيتك فلماذا تحبه لبيوت الناس؟ وفي النهاية وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب ودعا له. قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. بعد ذلك هذا الشاب لم يفكر من جديد في امر الزنا. هكذا عالج النبي هذه المشكله بكل رفق وبكل لين وباسلوب لطيف في الحوار مع هذا الشاب، وعلى الدعاء ان يقتدوا بهذا الاسلوب في الكلام على مشاكل الشباب. Kemudian di antara contoh kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi SAW adalah kasih sayang kepada anak-anak muda. Anak-anak muda apalagi masa-masa yang tanggung, anak SMP ke atas, ini masa-masa anak-anak baru atau bahkan lebih sedikit masa-masa SMA. Ini biasanya
ketika bertemu dengan seorang syab, bertemu dengan seorang anak muda, dan dia meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin suatu perbuatan yang sangat mudah. Ketika dia datang sebagaimana dalam hadis Abu Umamah, seorang anak muda ini meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, idzan li berzina. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Coba kalau ada seorang anak minta izin kepada bapaknya untuk berzina, atau seorang anak muda minta izin kepada kiainya untuk berzina, pasti ya atau kebanyakan akan menjawab permohonan ini dengan pernyataan yang keras, keras kepada anak-anak muda seperti ini. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan demikian. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk masuk ke hatinya, melakukan dialog dengan anak muda ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Udun, sila, mendekatlah." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seandainya zina tersebut terjadi pada ibumu, artinya zina adalah ibumu, kau mau? Kamu ridho? Kemudian dia mengatakan, tidak pada ibu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demikian juga yang lain. Orang-orang itu tidak tahu kalau ibu-ibunya mereka melakukan zina. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, maukah kamu kalau seandainya saudara putrimu itu yang berzina? Kemudian dia menjawab, tidak mau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menimpali lagi, demikian juga orang mereka juga tidak mau saudara-saudari putri mereka melakukan perzinahan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, maukah kalau seandainya yang berzina ini adalah anakmu? Maukah kalau yang berzina ini adalah bibirmu? Dan terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya sampai kemudian dia sadar. Dia berjawab tidak mau kalau yang melakukan perzinahan ini adalah ibu atau anaknya atau saudarinya atau bibinya dan yang lain. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demikian juga masyarakat. Mereka sama sekali tidak mau kalau yang melakukan zina atau yang dizinai adalah ibunya atau bibinya atau anaknya dan yang lain dari kerabat-kerabatnya. Tidak mau. Secara manusiawi orangnya tidak mau melakukan hal demikian. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, bersihkanlah hatinya. Ya Allah, jagalah kemaluan anak ini. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi pemuda ini tidak kemudian marah-marahi atau mengucapkan kalimat yang kasar, tapi dengan doa yang santun sehingga anak muda ini kemudian sadar. Sampai kemudian ada yang berkata sadar tidak ingin dan tidak ingin melakukan perzinahan tersebut. Ini adalah contoh kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak muda. Usahakan kedai-kedai ini menyadarkan anak muda dengan model, dengan cara hiwar, dengan model dialog agar mudah diterima. كذلك من صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمته بالأعداء. لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم رحيما بالمسلمين فقط، بل كان رحيما بالمشركين في كثير من المواقف. ومن أشهر ذلك أنه لما فتح مكة وكان قائدا على كفار قريش الذين أذاقوه أصناف العذاب وأذاقوا أصحابه أصناف العذاب وطردوه وطردوا أصحابه من مكة. جاء يوم فتح مكة كان قادرا على أن يعذب هؤلاء وأن ينتقم منهم، ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم جميعا ولم يمسهم بسوء. وهكذا كان رحمة النبي بأعدائه. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkasih sayangi bukan hanya kepada kaum muslimin saja, akan tapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga kasih sayang kepada musuh. Kasih sayang kepada musuh. Tidak kemudian berputar balas dendam. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Quraisy musyrikin di Mekah sana. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, Nabi Sallallahu
bahkan mencelakakan Nabi SAW. Nabi punya hak untuk mencelakakan mereka. Nabi SAW punya hak untuk membunuh mereka karena mereka telah membunuh sebagai sahabat Nabi SAW. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau telah berhasil membuka kota Mekah? Tidak kemudian Nabi SAW membunuh mereka, akan Nabi SAW memaafkan mereka, membebaskan mereka, sehingga kemudian mereka menentang dan sebagainya, kemudian juga masuk Islam karena sikap yang santun, yang luhur yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. من صور النبي كذلك الرحمة بالحيوان. من العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط رحيما بالإنسان كالمسلمين والكافرين، بل كان رحيما حتى بالحيوان. ومن صور ذلك صور كثيرة، لكن من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إنسانا أرجع شاة، أراد أن يذبحها فرجعها وأخذ يحد سكينته أمام هذه الشاة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهاه عن هذه الفعلة وقال له: فلا حدثت شهوتك قبل أن ترجعها. لماذا؟ قال له: أتريد أن تميتها موتها؟ أنت ستذبحها عن قريب، لماذا قبل أن تذبحها تعذبها تنظر إليك وأنت تجهز نفسك لذبحها؟ فالرحم بالحيوان تقتضي ألا يحد الإنسان شهوته أو سكينته أمام الشاة التي سيذبحها. Nabi SAW memiliki kasih sayang yang lebih. Bahkan beliau SAW tidak hanya mengkasih sayang kepada sesama manusia, kepada kaum muslimin atau kepada orang kafir saja. Akan tapi Nabi SAW juga menunjukkan kasih sayang beliau kepada hewan yang sudah bukan jenis manusia. Suatu saat Nabi SAW pernah melihat seorang yang akan menyembelih hewan, menyembelih kambing. Kambing ini sudah ditundukkan ke tanah, kemudian sudah kakinya sudah diinjak, menginjakkan kambing tersebut. Sembari demikian, kemudian orang ini baru mengasah pisaunya di hadapan kambing ini. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada orang ini, apakah kamu ingin membunuhnya dua kali? Ingin membunuhnya dua kali? Karena yang pertama di samping dia akan menyembelih, kemudian dia sudah menyakiti dari awal, ini termasuk membunuhnya. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kamu akan membunuhnya dua kali? Akan menyembelihnya dua kali? Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat kepadanya, hendaknya dia itu mengasah terlebih dahulu, dan ketika mengasah jangan di hadapan kambing yang akan disembelih ini. Kemudian baru menyembelih setelah landep atau setelah tajam. ومن صور الرحمة بالحيوان كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان في قتل الحيوان وذبحه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
yang pernah kencing di masjid. Sikap yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau melihat ada seorang badui yang kencing di pojokan masjid, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung marah. Sekalipun para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah justru mereka yang marah. Mereka marah pada seorang badui ini, kenapa juga kencing di masjid. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngadep-ngadepin untuk mereka. Jauh, biarkan dia selesaikan kencing ini. Ini bukan berarti Nabi boleh kencing di masjid, tapi untuk masalah yang lain. Kemudian setelah selesai orang badui ini kencing, baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuruni. Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih nasihat bahwasanya masjid ini dibangun ibadah untuk sholat, baca Quran dan yang lainnya, dan bukan dibangun untuk dikencingi, tidak dibangun untuk juga sebagai tempat membuang kotoran, membuang najis. Sampai kemudian seorang badui ini sadar bahwa sebaik-baik pengajar, sebaik-baik guru adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak dilakukan seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melarangnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap yang bijak, menunjukkan sikap yang santun, maka seorang badui ini kemudian terima nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena sikap kasih sayang yang ditunjukkan oleh beliau kepada seorang badui ini. ومن صور الرحمة الرحمة بإوصال التائبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع بعض الناس في معصية ثم جاء تائبا منيبا إلى ربه سبحانه يتكلم معه النبي بلطف. ومن أشهر صور ذلك حديث الرجل الذي وقع على ثوبه في نهار رمضان فارتكب معصية شديدة وهي الجماع في نهار رمضان، ولكنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه النبي بلطف فسأله إذا كان يملك رقبة يوثقها فقال لا، فسأله إذا كان يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فقال لا، فسأله إذا كان يستطيع أن يطعم 60 مسكينا فقال لا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الطعام وقال له تصدق به، يعني هذا إن شاء الله يكون كفارة للفعل الذي فعله. قال له الرجل أعلى أفطر مني؟ أتصدق لي أنا أفطر إنسان من المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الرجل وقال له أطعمه أهلك. Kemudian di antara kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kasih sayang kepada orang yang telah bertobat dari perbuatan maksiat. Artinya kalau ada orang yang sudah bertobat dari maksiat yang telah dilakukan, baik itu zina ataupun batal dari puasa dan yang lainnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat atau bersikap dengan sikap yang santun. Seperti dalam kisah yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala dari hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah. Suatu saat ada seorang badui yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, celaka kepada Rasulullah, celaka. Rasulullah kaget. Apa yang celaka? Apa yang membuat celaka? Kemudian dia mengatakan, waduh Rasulullah, saya ini sudah melakukan hubungan badan dengan istri saya di saat saya puasa Ramadan. Rasulullah SAW saat ini tidak langsung mengucapkan dengan ucapan yang kasar, tapi bahkan Nabi SAW mengatakan, apakah kamu mampu untuk memerdekakan seorang budak? Kemudian orang ini mengatakan, tidak wahai Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia masih mengatakan, aduh saya tidak mampu Nabi untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian Nabi mengatakan lagi, apakah kamu mampu untuk memberi makan 60 orang fakir miskin? Kemudian Nabi SAW dia mengatakan, saya tidak mampu Nabi, saya tidak mampu. Bahkan
dibanding, sehingga kalau dia disuruh untuk memberi makan kepada orang fakir, nanti membuatnya kepada dia sendiri. Ini pikiran. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa. Sudah gak mampu mengukur dengan mudah, tidak mampu puasa bulan berturut-turut, tidak mampu juga untuk memberi makan 60 orang fakir miskin. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya, kemudian mengambil kurma. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Khudh hadhihi wa tasaddaq biha." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ambillah kurma ini, kemudian sedekahkanlah. Mudah-mudahan sedekah ini akan menjadi kafarah, akan menjadi penghapus dosa untuknya, yang akan menghapus dosanya karena dia telah berbuka tanpa ada alasan yang syar'i di bulan Ramadan tersebut. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau tidak kemudian mengasah dengan bersikap kepada orang yang bertobat seperti ini. ينبغي لإخواننا الطلبة علينا جميعا أن نطبق جميع هذه الصور التي تعلمناها في حياتنا. فينبغي أن تكون الرحمة شعارا لحياة المسلم وصفة ملازمة للمسلم في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان. Hendaknya bagi seorang muslim setelah kita tahu betapa besarnya, betapa luar biasa ajaran Islam dalam masalah kasih sayang, hendaknya bukan yang secara benar mengetahui, tapi juga mempraktekkan di kehidupan nyata untuk kita melakukan kasih sayang seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaanmu. Ya Allah, Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet